नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजनार आउ एक बड़ खबर आज भिडटी आरंभ करवा। तेबे दर्शक बंधु यह सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका को नहीं आसीथिबा समस्त द्वंद्व उपरे आज भिडियो रे आलोचना करवा। तेबे जो मानकर सुभद्रा केवाईसी एबे भी पेंडिंग अच्छी स्वीकृति प्राप्त स्थित रे अंडर प्रोसेस अच्छी एवं जो मानकर रिजेक्ट होइतिला सेमानक पई रहिछि एक बड़ खबर। तेबे सेमानकर फील्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया आरंभ होइछि। घर को मध्य अंगनवाड़ी दीदी माने गलेनी एवं तहसीलदार एवं आरआई माने मध्य जो जमी जमा संबंध में जो मानकर रिजेक्टेड होइतिला सेमानक घर को मध्य आरआई तहसीलदार विजिट करुचंती। तेबे एही परिस्थिति रे सेमाने तृतीय पर्याय टंकाटी पाइबे कि ना नाही तेबे डिटेल्स एही वीडियो माध्यम आलोचना करबा। दर्शक बंधु आपण मानक गोटे छोटिया रिक्वेस्ट जदि आपण मानक मोर एही भिडियोटी इनफॉर्मेटिव लागिवो तेबे मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे पाखर थिबा घंटी चिन्हटी को दबाई ऑल रे सेट कर देबे जहा फल रे सरकार तरफ आपण मानक पई आसुथबार योजनार प्रथम अपडेट आपण माने पाई परिबे। सर्वप्रथमे जानी नबा जो मानकर सुभद्रा केवाईसी पेंडिंग थिला स्टाटस टी अंडर प्रोसेस बा स्वीकृति प्राप्त स्थिति रे अंडर प्रोसेस थिला सेमाने एही तृतीय पर्याय टंका पाइबे कि ना नाही। तेबे दर्शक बंधु आपण मानकु मु प्रायतः मोर पूर्व वीडियो मानकरे जो मानकर सुभद्रा केवाईसी पेंडिंग थिला तांको अभियोग दाखल करिया पई कहिथिली एवं जो माने मध्ये अभियोग दाखल करनथिले सेमानक मध्यरु प्राय 100 भागरु 70 भाग एबे भी पेंडिंग क्लियर होई गलानी। प्राय 30% लोकंकर एबे भी एही केवाईसी पेंडिंग अछि। विशेषकर जो मैंने सेप्टेम्बर 8 तारिख रु सेप्टेम्बर 14 तारिख मध्य आवेदन करते बिना ओटीपी बिना फिंगरप्रिंट बिना बायोमेट्रिक रे तेबे सेमानकर केवाईसी बर्तमान भी किसी जनकर पेंडिंग अच्छी। तेबे यहाँ सरकार प्रक्रिया सरकार तरफ आपर ऑटोमेटिक भेरीफाई करी आपण मानकर केवाईसी कंप्लीटेड करा आपण मैंने व्यस्त हूँ ना। जो मैंने अभियोग दाखल करते से बहुत जनकर केवाईसी कंप्लीटेड हो आसलानी एवं बहुत अल्प जनकर बर्तमान पेंडिंग अच्छी एवं स्वीकृति प्राप्त कहार अंडर प्रोसेस अच्छी एवं कहार रिजेक्टेड मध्य आसुची। एबे प्रतिदिन सुभद्रा योजना रे किछि ना किछि नुआ अपडेट आसुची जेमिति कि आपण मानकर रिजेक्शन लिस्ट प्रतिदिन बढ़िबारे लागिछि। देखंतु केवाईसी भेरीफाई समय रे आपण माने जदि इन एलिजिबल प्रमाणित हेउचंती बा अयोग्य प्रमाणित हेउचंती आपण मानकर केवाईसी अप्रूव्ड हे जिवो किंतु स्वीकृति प्राप्त स्थिति रे आपण मानकर रिजेक्टेड लेखा आसीबो। एटा आपण माने ध्यान दियंतु। जो मानकर केवाईसी कंप्लीटेड होइथिबो एवं जो मानकर स्वीकृति प्राप्त स्थिति रे अंडर प्रोसेस थिबो सेमाने टंकाटी पाइबे। पुणी थे मुझे कही रखुची जो मानकर केवाईसी कंप्लीटेड एवं स्वीकृति प्राप्त स्थिति रे अंडर प्रोसेस थिबो सेमाने तृतीय पर्याय टंकाटी पाइबे एवं जो मानकर केवाईसी पेंडिंग एवं स्वीकृति प्राप्त स्थिति रे अंडर प्रोसेस सेमाने टंका पाइबे नाही। एबे आसंतु जानि नबा जो सुभद्रा माँ भणी मानकर सुभद्रा फॉर्म टी रिजेक्ट होइतिला प्राय 2,70,000 सुभद्रा आवेदनकारी फॉर्म रिजेक्ट होइतिला। तेबे सेमानक पई फील्ड वेरिफिकेशन रो प्रक्रिया आरंभ होई गलानी। तेबे सरकार तरफ एक कमिटी गठन करा जायतिला जो थे फील्ड वेरिफिकेशन व्यवस्था कर सरकार तरफ जो 9टी बड़ कारण पर सुभद्रा फॉर्म टी रिजेक्ट कर जमी जमा संबंधी कारण मुख्यमंत्री कलाकार भत्ता किंबा आपणकर घरे कौन सरकारी योजनार लाभ पाते पेंशन पाते एमती सरकार तरफ जो सब 9टी बड़ कारण थिला तेबे सेतिपई जदि आपणकर सुभद्रा फॉर्म टी रिजेक्ट होउतला तेबे सेमानक पई फील्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया आरंभ हो जायछि। आपणक घर को अंगनवाड़ी दीदी आसीबे एवं आशा दीदी मध्य आसीपारती सरकार तरफ एक लिस्ट जुगाई दि जाइए। तेबे जो मानकर अयोग्यता लिस्ट रे नाम रही घर को विजिट करेंगे एवं प्रत्येक घर को जाई एनपीसीआई क्लीयरेंस विषय में अपडेट दौरान जो मानकर एनपीसीआई क्लीयरेंस नाही सेमाने निज बैंक को जाई केवाईसी करनियंतु सांगरे मोबाइल नंबर टी नहीं जिबे आधार कार्ड टी नहीं जिबे बैंक रो पासबुक टी नहीं जिबे तांको एक केवाईसी फॉर्म मागिबे। केवाईसी फॉर्म मागिला मात्रे सेमाने एक फॉर्म टी देबे आपण माने भर्ती करी आपण माने मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर टी आपण माने सुभद्रा आवेदन समय रे देइथिले सही मोबाइल नंबर टी आपण माने निज बैंक अकाउंट रे लिंक करिवे एवं निजर आधार कार्ड सहित सही नंबर टी एड करने को चेष्टा करेंगे। जो मानकर नंबर सब अलग अलग देइचंती तेबे सेमाने निजर एई नंबर व्यवस्था टी एई मोबाइल माने सुभद्रा आवेदन समय रे गोटे नंबर देइचंती एवं आपण मानकर बैंक खाता रे आउ गोटे नंबर एड अछि। तेबे सेमिति हेले सरकार तरफ जहाँ गाइडलाइन रही आपण मानकर गोटे मोबाइल नंबर रे जो नंबर टी थिबो एवं बैंक पासबुक रे मध्ये सही नंबर टी थिबा आवश्यक तेबे जाई आपण मानकु टंका मिलिबो। तेबे जो मानकर सुभद्रा फॉर्म टी रिजेक्ट होईची सेमानकर पई सुभद्रा योजना वेबसाइट रे एक नुआ साइट बा नुआ पेज टी ओपन होउची। आपण माने जतबेले सुभद्रा योजना वेबसाइट को जिबे सेतेबेले आपण माने अधिकारी लॉगिन रे क्लिक करिवे किंतु अधिकारी लॉगिन रे क्लिक कले एई
ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ FB ଲଗିନ୍ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲଗିନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲଗିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ବା ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆର୍ଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ, ଏଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାଟାଟି ପଠାଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡାଟା କ୍ଲିୟର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ତେବେ ଇଏ ତ ସରକାରୀ ପ୍ରୋସେସ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ, ବହୁତ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ NPCI କ୍ଲିୟରେନ୍ସ, DBT ନାହିଁ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର କାମ ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ EKYC ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର EKYC ଟି କରିବେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ଟି କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ୱାନ୍ସ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ପେଣ୍ଡିଂଟିକୁ କେମିତି ଭେରିଫାଇ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ କରିବେ। ତେବେ EKYC ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା EKYC ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। EKYC ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ EKYC ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ EKYC ଟି କେମିତି କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜଣ ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ KYC ଫର୍ମ ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି EKYC ଫର୍ମଟି ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି SBI ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯଦି ଖୋଲିଥିବେ, ତେବେ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ KYCର ଏକ ଫର୍ମ ମାଗିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶାଖାରେ ଖୋଲିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାଖାରେ ଖୋଲିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଖାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ KYC ଫର୍ମଟି ଦେବେ। ତେବେ ଏହି KYC ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ KYC ଦେଇଦେବେ। KYCର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ଆଧାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା DBT ହେବ। ତେବେ এইগুଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ EKYC ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଟଙ୍କା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସେହିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି EKYC ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏବଂ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା EKYC ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା EKYC ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଟଙ୍କା ପାଇନପାରନ୍ତି, କାରଣ EKYC ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି NPCI କ୍ଲିୟରେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ NPCI କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ DBT ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ। ତେବେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC ଟି ଥରେ ଯାଇ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବହି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ EKYC ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିଛି ଯେ କେଉଁମାନେ ଏହି 24 ତାରିଖ ଦିନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାଟି ପାଇବେ। ତେବେ ଯଦି ବି କିଛି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।